नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवीन प्रादेशीक पक्षाची स्थापना जाल्या आनी अशी परिस्थिती भितर खंय तरी काँग्रेस तांचेर फार मारता, ते काँग्रेसीचेर फार मारतात आनी दुसरे वटेच्यान RSS BJPचेर फार मारता आनी BJP RSSाचेर फार मारता मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाच्या विशयाचेर. अशी विचित्र राजकीय परिस्थिती गोंया भितर तयार जाल्या. जे लोक एकामेकाच्या विरोधात आसपा जाय ते सध्या एकाच सायडीच्यान रावन एकामेकाचो विरोध करतात. कितें जातलें हाजें मुखार कशें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकतात आनी निवडणुकीचे हाजो कितें परिणाम जातलो हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मानेस्त म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनील कोडणकार, स्वागत. दुसरे आसात जे नव्या पक्षाचे नवे फुडारी म्हणना हांव तांकां, पूण फुडारी ते प्रशांत बाब नायक गोवा फॉरवर्डाचे. तिसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाष फळदेसाय आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर गोवनाचे एडिटर डेरिक आल्मेदा. प्रशांत, सुरवात तुमचे कडच्यान करता कारण तुमी नवेसो पक्ष नवो. तुमकां कितें दिसता ह्या परिस्थितीचें? कारण सद्याक जर परिस्थिती पळयली जाल्यार रादर दॅन बोथ दी सायड्स फायटींग विथ ईच अदर, हांगा एकामेकाचेरच मातशी कुरघोडी करपाचो प्रयत्न चड दिसता. हें थांबतलें इलेक्शन लागीं पावत तशें, ऑर गोवन पॉलिटिक्स इज नो लॉंगर बायपोलर, इट हॅज बिकम ट्रायपोलर ऑर समथींग लायक दॅट? गोंयचें राजकारण नाशिल्लेंच बायपोलर करना. एक्सक्लुडींग पयलीं जर वेंचणूक जर घेतली जर जायत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी युनायटेड गोवन्स पार्टी, पूण तेन्नाय बी काँग्रेस हो प्लेयर आशिल्लो हातूंत भितर कॉन्टेस्टा भितर. सो प्रत्येक निवडणुकेक गोंया भितर केन्नाच अशें जालां की दोनूच पक्ष झगडटात. वेगवेगळे पक्ष आशिल्लेच, वेगवेगळे पक्ष आशिल्ले, अपक्ष आशिल्ले आनी बाकीचेय प्लेयर्स आशिल्ले. सो इट वॉज नेवर बायपोलर इलेक्शन. एज सच देर वर मेनी प्लेयर्स. म्हाका दिसता ह्या खेपेक आमी एक गोवा फॉरवर्ड ही एक नवो पक्ष आमी आतां हातूंत भितर हाडला, जो नवो पक्ष आमी तयार केला आनी हातूंत भितर हो पक्ष जन्मलाच लोकांच्या अपेक्षा लागून आनी आकांक्षा लागून. लोकांक कळून चुकला की भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस पक्ष हे दोनी गोंयच्या लोकांच्या प्रश्नाचें निराकरण करपाक शकनात. काँग्रेसीचें राजकारण खूब तेंप पळयलें गोंयकारांनी आनी भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्ल्या 5 वर्साच्या राजकारणाक तांणी जे यू टर्न घेतलात, एक विशय दाखय जो भारतीय जनता पक्षान गेल्या 5 वर्सां पयलीं आपल्या जाहीरनाम्या भितर दिल्लो आनी तो सोडयला, पूर्णतेक व्हेला. मेन इश्यूज म्हणटा हांव तुका ते जर त्या प्रश्नाचेर टोटल भारतीय जनता पक्ष सामको लोकांची गोंयच्या. तुम्ही जेन्ना तुमच्या हाजे भितर पयल्याच पत्रकार परिशदे भितर जेन्ना म्हणटात की यू आर रेडी फॉर ऑल कॉम्प्रोमायझीस टू डिसलॉज BJP फ्रॉम पॉवर म्हणून, तेन्ना तुम्ही काँग्रेसी कडेन एलाय म्हणून पळयतात काय एडवर्सरी म्हणून पळयतात? ना प्रेझेंटली आमी पयरच आमी 25 तारखेक लॉन्च जाला आमची पार्टी. वी हॅव टू 40 मतदारसंघां भितर वचपा जाय आमकां. आनी खुबदां अशें जाता की पयलीं नवो आयलो म्हणटकीर लोक असो काडून उडयता, तुका कुशी काडटात. अशें आम आदमी पक्षाक दिल्ली काडटाले. पयर बिहारा भितर सगळ्यांक दिशिल्लें की कांय जावपाना, हो आगेले लालू प्रसाद आनी नितीश कुमाराक कांय जावपाना म्हण. रामाराव 1914 आयिल्लो आंध्र प्रदेशा भितर प्रत्येकाक दिसतालें हो फक्त फिल्म एक्टर, तो कितें करतलो काय म्हण. बट अल्टिमेटली तूं ग्रावंडार वता, लोकांची जेन्ना तुका सहानुभूती मेळटा तेन्ना तुका कळटा की एक्झॅक्टली वेर यू स्टँड आनी त्या प्रमाणे हें आसतलें. सो ऑल डोर्स अँड विंडोज आर ओपन. Excluding, our president has made it very clear that excluding BJP is our principal enemy. Okay. Derek, how are you looking at this? I think what you said was quite correct. This is a fight between the new party and the Congress. This space, if you look at the independents coming together, the independents have occupied space that was previously occupied by the Congress. So the Congress is a natural ally for them. But now they will be in contest with them. As we approach polls, there could be an agreement or they could fight on the outside. But the opposition, if they fight, the opposition will remain fractured. The BJP and the MGP as a combined is a different story. But this fight going on here. What about the equation of BJP with RSS right now? Because if you are saying that the opposition will be fractured, you cannot say that there is completely all is well as far as the ruling camp is concerned. The relation between BJP and RSS is different from the relationship between this new party and the Congress. The new party is very political and Congress is of course very political. But the RSS and BJP, it's a symbiotic relationship. They will not break it. They will push, they will pull, they will do all that, but it will not break. So that fighting will go on. But one more thing is, this is on the MOI. If you look at the BBMS stand at the moment, what it wants is closer to what the BJP has offered than what the Congress is offering. So
its natural ally is also the BJP, not the Congress. So you are saying there are very less chances of the ruling space being fractured. Yes. That is all. कशें पळयता सुनील? म्हाका दिसता आमी ती डिस्कस सुद्दां तुम्ही करप तांकां तूं अलाय म्हणून पळयता, एडवर्सरी म्हणून पळयता, कितें म्हणून पळयता? काय तुमचो ते स्पेस खावपाक वयतात म्हणून पळयता? काय तुमच्या स्पेसा भितर तुम्ही दोघी जाण एकोमोडेट जावन द ओपोजिशन स्पेस कॅन बी कन्वर्टेड इन टू रुलींग स्पेस ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही पळयता? हांगा आमचे फुडल्यान म्हाका दिसता 2 विशय आसा. एक म्हणल्यार BJP आनी RSS मदलो विशय, दुसरो विशय म्हणल्यार थर्ड फ्रंट आनी काँग्रेसी मदलो विशय. पयलीं जर BJP आनी RSS मदलें उलोवप जाल्यार म्हाका दिसता ते गजालीचेर आनी डिस्कशन सुद्दां करप म्हणल्यार मुर्खपणाचें कशें. कित्याक RSS इज अ डिफॉल्ट प्रोग्राम ऑफ BJP. जर BJP कंप्युटर जाल्यार ताजो मदरबोर्ड RSS. RSS शिवाय ताची आयडियोलॉजी, तांचे पार्टीचे पॉलिसीज, तांची एक्शन्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल टू वॉट So what are you saying? What is happening right now? वॉट इज हॅपनिंग Is रायट it नाव drama? इज अ ड्रामा. ड्रामा. आता जे सध्या जे चालू आसा हो ड्रामा 2 तरेन करपाचो प्रयत्न आसा. एक म्हणल्यार खंय तरी पोलरायझेशन करपाचें, वोट्स पोलरायज करपाचे खंय तरी, आनी दुसरें म्हणल्यार खंय तरी BJPक इनडायरेक्टली सिंपथी मातशी जनरेट करपाची की ते मायनॉरिटी बरोबर आसा म्हणून पळय RSS सुद्दां कोंतराले. कळ्ळें न्ही? So you're saying it's that smart a game. कित्याक म्हाका इट इज लायक गॉड्स एंड किंग्स. इफ BJP इज किंग्स, RSS इज गॉड्स. अल्टिमेटली दे आर whatever these gods RSS bosses wants to do, BJP it is happening So in it's a BJP. well thought So about we, strategy. we should even not waste our time in discussing whether there are differences between RSS and BJP. आता दुसरी जर गजाल वचत ती थर्ड फ्रंटाची आनी काँग्रेसी मदली जर डिस्कस करपाची जायत जाल्यार तुवें म्हणलें वेदर दे आर आमचे अलाय काय दे आर अवर एडवर्सरीज म्हणून. बरोबर. their action should not force, or their action should not, their statements, their action will itself show whether they are our allies or adversaries. What do you consider that? Because those I have earlier also, when I was over here, some of the independent MLAs who are co-sponsors or co-hosts of this third front are there. They are stand against Congress party. If it is against, then I don't know how we can even discuss about alliance or anything. So it is, their party is very new. We congratulate them for forming their party. And in the democratic setupan प्रत्येक मनशाक पक्ष स्थापन करपाची सूट आसता. तांच्यांनी केला. तांचे येता त्या काळान जे पॉलिसीज आसतल्यो, जे विचारधारा आसतली, जी तांची एक्शन्स आसतली, ताजे वयल्यानूच म्हाका दिसता प्रूव जातले की ते आमचे एडवर्सरीज काय. तुम्ही दारांत खिडक्यो बंद करनात, उगडी दवरल्यात. खिडक्यो आनी दारां म्हणल्यार ती कितें पार्टीचें ऑफिस. म्हाका दिसता पार्टीची पॉलिसीक दारां आनी खिडक्यो नासता. देर आर, आनी पॉलिटिक्स इज अबाउट यू हॅव टू एक्सप्लोर द ऑप्शन्स. कित्याक BJPक जर घरा धाडपाक जाय जाल्यार ऑप्शन्स एक्सप्लोर करपाक जाय. बट एट द सेम टायम वी शूड सी दॅट अवर पार्टीज डिग्निटी इज प्रोटेक्टेड एंड वेल मेंटेन. ओके. सो दोन्ही गजाली कडेन कशें पळयतात? एक म्हळ्यार गोवा फॉरवर्डा कडेन आनी दुसरी म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शना लागून RSS जी तुमचेर फार मारता, बाण मारता, ताजे कडेन तुमी कशें पळयतात? हांगा खरंच मान्य करपाक तयार ना की तुमच्या आनी RSS मदीं अशें वायटपण बी आहा म्हणून. सगळे जाण म्हणटात की ड्रामा म्हणून. म्हणजे कारकीर्द जातले ह्या हातून भितर जॉईन जावपी आयज आसा ते एखादे वेळ तातून इलेक्शन कॉन्टेस्ट, वॉट मॅटर्स इज हू इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट अँड वॉट कॅलिबर ही हॅज गॉट अँड वॉट इज हीज हिस्ट्री, ताजे पास्ट कितें आसा, पास्ट लोकां खातीर कितें आसा आनी हाव ही हॅज कम अप इन दी लायफ, हें सगळें उलयतले. म्हणजे फायनली आमकां वोट घेवपा खातीर तो कॅन्डिडेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पार्टी जाय ती जायच, पूण पार्टी खातीर तांच्या फाटल्यान क्रेडिटेबिलिटी, इतिहास ना पार्टीचो, म्हणून ताका लोक मारतले म्हणून हें तांकां एस्टॅब्लीश करचें पडटलें. व्हेरी शॉर्ट टायम दॅट दे हॅव, बट मोर ऑफ दॅट वील डिपेंड ऑन हू आर गोइंग टू जॉईन दॅट अँड द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ देअर सिलेक्शन. ही गजाल तुम्ही मान्य करतात की जर इज अ तुमची एक पार्टी अशी विच ऑलरेडी हॅज अ सर्टन बॅगेज, ती मागीर विजयाची बॅगेज आसूं, विजयाची फ्रेंड्सांची बॅगेज आसूं, रोहनाची आसूं, बट यू ऑलरेडी हॅव अ बॅगेज अँड यू हॅव टू स्किलफुली ट्रॅव्हल through this route to ultimately establish that faith. I do not agree at all with this that we have baggage. Rather than in the last assembly, in the 4 years, Congress is total silent, hand in glove with the BJP. It appears many a times. Wherein the 3 independent MLAs, तांचो परफॉर्मन्स जर पळयलो गोंयच्या असेंब्ली भितर, संपूर्ण गोंयच्या जनतेचें लक्ष ह्या 3
आमदारां कडेन आसा. तांणी गोंयची असेंब्ली गेल्या 4 वर्साच्या काळाक लोकांच्या प्रश्नाक जर वाचे फोडली जाल्यार ह्या 3 आमदारांनी. सो ताका लागून तांचे कडेन लोक पळयतात. आनी ह्या 3 आमदारांनी क्लियर कट सांगला की आमी ह्या नव्या पक्षाक आमचे हें आसा म्हणून आमचें समर्थन आसा म्हणून नव्या पक्षाक. आतां 3 आमदार 40 आमदारां भितर आसप कम्स टू अरावंड 8%. तूं जर पर्सेंटेज काडली तर म्हळ्यार 8% ऑलरेडी आमचे बरोबर आसोसो ऑलरेडी आसोसो जालो. सो वी हॅव टू वर्क आउट फॉर समथींग मोर. एक लक्षात दवर, ह्या निवडणुके भितर जशी बीजेपी पयले पार्सेकर सदां सांगता आपल्या पयली निवडणुकेक 200 चिल्लर मत पडिल्ली म्हण, तो हळू आयलो. आनी बीजेपी गेल्ले खेपे जी मतं पडली पळय ह्या इलेक्शनात तांकां कळटलें की लोक इतले डिसिल्युशन जालात बीजेपी बरोबर, तांचे ओन डाय हार्ड सपोर्टर्स आर नॉट विथ देम. आनी काँग्रेस हॅज टोटली नॉट परफॉर्म द ड्युटी ऑफ अ गुड ऑपोजिशन इन द लास्ट असेंब्ली. सो म्हाका दिसना की खूब वेळाचेर कित्याक नवी तेजी उमेद आसता लोकांक. वी एक्सपेरिमेंटेड इट इन फातोर्डा. फातोर्डा फॉरवर्ड आमी फ्रंट केलो. वी क्लीन स्वीप सारके टोटल एंटायर 11च्या 11 हे काढले. बट दॅट इज बिकॉज ऑफ न्यू आमी फेसीस दिले आनी एक करप्शन फ्री मडगांव म्युनिसिपालिटी आमी कारभार दितले अशे तरेचे आमी हें केलें. सो आय फील एकच पॉयंट हो RSS आनी बीजेपीचे आसा पळय कोंकणी भितर एक म्हण आसा, पायणे इंदुळप आनी चिमटोय बी काडप म्हणून. म्हणल्यार तूं पयलीं चिमटो काडटा आनी पायणे बी भुरग्या जेन्ना हें करता पळय न्ही तशी तरेची अशी कितें तरी ती गत जाली अशी म्हाका दिसता. पण ज्या पोटतिडकीन बीजेपी RSS उलयता एक भंय मातसो आसा की दे मे अलायन द MGP अलायन विथ द MGP इन द नियर फ्युचर. ते म्हणटा MGP आमच्या बरोबर आसतले म्हणून. So they are saying that our space is protected. That is what they are saying. No, their space just cannot be protected by having तुगेले कोण हे RSS बी आसून तुझे काँग्रेस समजताली की आपल्याली स्पेस तशी उरतली म्हण. लास्ट टाइम व्हॉट हॅपन, द मायनॉरिटी विच दे वर बँकिंग ऑन, दे मायनॉरिटी शिफ्टेड टुवर्ड्स बीजेपी इन द लास्ट इलेक्शन. सो यू कॅनॉट नेवर एक्सपेक्ट दॅट की सगळे लोक तुझे बरोबर सदाकाळ रावतले म्हण. दिस हॅज नेवर हॅपन इन इंडियन पॉलिटिक्स. आफ्टर आम आदमी पक्षाच्या लास्ट टाइम केजरीवाल जेन्ना रिजायन जाल्लो एंटायर मिडिया भितर इमेज झिरोशी जाल्ली. तो 70 ते 67 घेवन येतलो म्हण जगां कोणी चिंतलें नाशिल्लें, दिल्लीच्या लोकांनी चिंतलें नाशिल्लें. जस्ट सी द You agree with this? He's pointing. Yeah. Going by what Subhash Babu has said, is that I get the impression that the BJP is like they want to wait and watch this new political entity. They are not exactly going to take them very lightly. And the reason I think for this is a very young group. And this is a young group that is actually taking shape because it is against the old group in the Congress. If you look at the kind of people who are associated with it, so this is a Congress, a new Congress that is emerging. The question is, will it emerge in 2017 or will it require another 5 years? This is what they are going to be watching. They are realizing and they are watching it carefully from going by what he has said. It cannot be taken too lightly also. एक गजाल जी is pointing out again, which has happened in assembly also, that they point out towards Vijay Sardesai's past, his baggage, his bungalow, everything, and that has become a very focal point when they become critical about Goa Forward or this third front. How are you looking at it? They have to do this. They have to do this because he is the leader. He's the kind of How person much who will can- that baggage affect? They have to demolish him. If they demolish him, they will demolish that new entity. Although it has got 3 MLAs, he is the driving force. They have realized it also. BJP has also realized it. So they are going to go for him. Will that work? It's difficult to say it will work because he's in Fatorda. First of all, he's very strong. You have to first defeat him in Fatorda. If he is defeated, then the party has a If I could major come in problem. just here, Yeah. just for 1 minute, I will come in. हे इतल्या खातीर Right. की फातोर्डा लास्ट इलेक्शनाक द रक्षा मंत्री केम फ्रॉम दिल्ली, द आयुष मंत्री केम, एवरी प्रॅक्टिकल लीडर ऑफ बीजेपी वॉज इन फातोर्डा इन द लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन. व्हॉट कुड दे डू? 11च्या 11 क्लीन Why स्वीप should you उडयली. restrict to Clean sweep Fatorda उडयली. only? No. Because if you go to I'm any saying, constituency, we put everything. आमचे कडेन कितें शक्य आसा तें प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी घालतात. तो मागीर डेपोजीट जप्त जावपी कॅन्डिडेट आसता जाल्यार पसून हात वयर काडून कोणा कडेन पयशे मागपाक वचना. We are very, I mean, as you said, that we are not worried about how strong they are, and we are also not